So nangita may pina gourmet style bitaw. Why food, sir? Actually, dili inana kanindot ang backstory. Pindot kasi like backstory. Oh, sa inyo, ha? Ang amo tulo man may sa among group, sir. Puro mo All laki. guys. Ah, lagi all nara. guys. Kusog mo ka na laki. Ano one? Hindi lang jud make food. Oh. And then kato nangita mig something na is easy to eat and kanang dali bitaw siya dalon. Kay students jud ang among gusto na market. Kanang affordable ra pud. So ana mid daghan mag siomai rice baligya karon but murag pare-parehas man gud tanan siomai. So nangita mig pina gourmet style bitaw. Medyo up ta gamay na level sa siomai ana. So, ang inyong target students gihapon. Students so. Pero ang mga estudyante biya, no, dili biya tanan mga well-off, di ba? So, you have to consider pod. In fact, mas daghan ang dili well-off. So, well-off. So, what's the price? Actually, sir, 99 ang price for a whole box of Pila ka siomai? rice. Upat, sir. Upat ka siomai. And then, Ang sa rice, mga 2 cups of rice. Ah, And okay. it's Java rice filled with sauce and then nana tayo mga extra sauce na naka-cup.